नमस्कार समस्त को ओडिशार समस्त छात्र छात्री को मोर आंतरिक स्वागत। आज आम क्लास 12 इकोनॉमिक्स रो गोटे गुरुत्वपूर्ण अध्याय पढ़ा। चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स बा मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स रे आमे पढ़ा। एई क्लास रे मु केवल थ्योरी एक्सप्लेन करबी ताहा नुहे बरं तुम माने जेपरि के कॉन्सेप्ट को भल भाबे बुझी पारिबो से भाबरे सरल भाषा रे बुझाइबा को चेष्टा करिबी। एई चैप्टर तुम मानको एग्जाम पई बहुत इंपोर्टेंट एवं एथिरु ही अनेक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आसे। सेतिपई तमे माने क्लास टी को शेष पर्यंत ध्यान सहित देखिबो। चलो आज क्लास आमे आरंभ करिबा। ताले आमे प्रथमे जानिबा व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स माने कोन? इकोनॉमिक्स को शब्द रु आसीची आमे आगो जानिबा। इकोनॉमिक्स दुईटा शब्द रु आसीची, गोटे होची ओइकोस आ गोटे होची नेमेन। ओइकोस कोन? ओइकोस मींस हाउस होल्ड, नेमेन मीन्स टू मैनेज। माने ओइकोस हला गोटे परिवार आउ नेमेन मीन्स परिचालना करिबा। माने गोटे परिवार को आमे केमिति परिचालना करिबा सेटा होची इकोनॉमिक्स अर्थ बा हाउस होल्ड मैनेजमेंट हला। तेनु ओडिया पिला माने आ इंग्लिश मीडियम पिला माने तम बोथ मीडियम रो बाइलिंगुअल लैंग्वेज रे मु आनिची। तेनु बोथ मीडियम रे पिला मानन को पई ए सीरीज हेल्पफुल हबो। ठीक अछि। तेणु इकोनॉमिक्स आमर ओरिजिनाली मीन्स होची कोन? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। गोटे घर को केमिति परिचालना करिबा। तेणु घर को आमे केमिति परिचालना करिबा, घर माने आम देश केमिति परिचालना होची आमे ता विषय रे डिस्कस करिबा। ताले आमर मेन प्रॉब्लम आमर इकोनॉमी रे कोन? लिमिटेड रिसोर्सेस माने सीमित संबल, किंतु समस्ते चाहंती सर्वाधिक संतोष पाइबा पई। लिमिटेड रिसोर्सेस व्यवहार करी केमती सर्वाधिक संतोष पाइबे सेटा मानव आचरण अर्थनैतिक दिग को अध्ययन करिबा होची इकोनॉमिक्स रो मूल लक्ष्य। माने ह्यूमन बिहेवियर आउ मैक्सिमाइज सैटिस्फैक्शन यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक अछि। ताले हमें नेक्स्ट देखिबा। ताले हमर मने रहिला इकोनॉमिक्स शब्दटी दुईटा शब्द रु आसीची, गोटे होची ओइकोस आ गोटे होची नेमेन। ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड, नेमेन मीन्स टू मैनेज बा हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक अछि। एटा एग्जाम रे आसी। तापर हमें नेक्स्ट देखिबा द इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेशंस बा संज्ञार हमर क्रम विकास धीरे धीरे किए कोन देइथिले आमे सेटा जानिबा दरकार। किए कोन देइथिले? मेन हमर तीनटा डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर रे हमर तीनटा डेफिनेशन बहुत इंपोर्टेंट। गोटे होची वेल्थ डेफिनेशन आ गोटे होची वेलफेयर डेफिनेशन आ गोटे होची स्कार्सिटी डेफिनेशन। ठीक अछि। वेल्थ डेफिनेशन देइथिले आडम स्मिथ। से तेणु सी फोकस करथिले कोन? मटेरियल वेल्थ को अधिक फोकस करथिले। तापरे वेलफेयर डेफिनेशन किए देइथिले? अल्फ्रेड मार्शल। तांकर फोकस कोन थिला? ह्यूमन वेलबीइंग बा मानव कल्याण। अल्फ्रेड मार्शल मानव कल्याण उपरे अधिक गुरुत्व देइथिले। आडम स्मिथ से भौतिक संपद उपरे बहुत अधिक गुरुत्व देइथिले। तापर जो स्कार्सिटी डेफिनेशन बा दुष्प्राप्यता संज्ञा एटा जो देइथिले लायनेल रॉबिन्स। ए लायनेल रॉबिन्स तांकर मेन फोकस थिला जो लिमिटेड रिसोर्सेस बा सीमित संबल उपरे से अधिक गुरुत्व देइथिले लायनेल रॉबिन्स। मने रहिला एटा एग्जाम पई बहुत इंपोर्टेंट। तेणु जो जो कॉन्सेप्ट भी मु कहूची ताको मने रखिबो, नहले तार स्क्रीनशॉट नबो। ठीक अछि। तेणु आमर वेल्थ डेफिनेशन देले आडम स्मिथ, से मटेरियल वेल्थ को अधिक फोकस कले। वेलफेयर डेफिनेशन देले अल्फ्रेड मार्शल, से ह्यूमन वेलबीइंग बा मानव कल्याण को अधिक गुरुत्व देले। स्कार्सिटी डेफिनेशन देले लायनेल रॉबिन्स, से लिमिटेड रिसोर्सेस को अधिक गुरुत्व देले। ठीक अछि। तापरे हमें नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट हला इज क्लासिकल एरा आडम स्मिथ। आडम स्मिथ होचंती आमर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सी होचंती अर्थनीतिर जनक। अर्थनीतिर जनक कहले आमर आडम स्मिथ को मने रखिबो। ठीक अछि। तांको चेहरा मने रखो, देखि पारुचो समस्ते, तांको मने रखिबो। सी होचंती आमर अर्थनीतिर जनक हला। आउ ताले सी गोटे बही लिखिथिले, एटा होची तांकर बहीर नाटा। सी गोटे बही लिखिथिले, से बहीटा होची एन इनक्वारी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 मसिया रे से बहीटा लिखिथिले। बा अर्थनीति हेउची संपदर विज्ञान
ଏହା ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉତ୍ପାଦନ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଡ଼ିତ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ। ମେନ୍ ସେ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ ବା ୱେଲ୍ଥ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଡିଲ୍ସ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ୱେଲ୍ଥ। ସେ ମେନ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉତ୍ପାଦନ ବଣ୍ଟନ ଏସବୁ ସହିତ କେମିତି ଆମର ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ କେମିତି ଆମର ତାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବହିଟା ଡେଫିନାଇଟ୍ ମନେ ରଖିବ, ଏନ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଇଣ୍ଟୁ ଦ ନେଚର ଆଣ୍ଡ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ 1776 ରେ ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ୱେଲ୍ଥ ଡେଫିନେସନର କିଛି ତାର ଫିଚର୍ସ। ତାର ଫିଚର୍ସ କ'ଣ? ୱେଲ୍ଥ ଡେଫିନେସନର ତାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ବା ଫିଚର୍ସ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆଣିଛି ସବୁ ମୁଁ ବ୍ୟୁରୋ ବହିକୁ ଟୋଟାଲି ଫଲୋ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ବ୍ୟୁରୋ ବହିର ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅଛି। ଆଉ ବ୍ୟୁରୋ ବହି ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହି, ବହୁତ ସବୁ ଅଥର୍ସ ମିଶିକି ଏଇଟା ଲେଖିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏ ୱେଲ୍ଥ ଡେଫିନେସନର ତାର ଫିଚର୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ମେନଲି ୱେଲ୍ଥରେ ସେମାନେ ୱେଲ୍ଥକୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସମ୍ପଦ ଆଉ ସେଥିରେ କ୍ରିଏସନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କନଜମ୍ପସନ। ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ମେନଲି ୱେଲ୍ଥ ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଆଡମ ସ୍ମିଥ ଦେଇଥିଲେ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱରେ ସିଏ ୱେଲ୍ଥକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ ଓନ୍ଲି, ସିଏ କେବଳ ଭୌତିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇନଥିଲେ? ଯେମିତିକି ଡାକ୍ତର ଶିକ୍ଷକ ଏମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଏ ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା, ତାକୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ବି ଡେଫିନେସନ୍ସ ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ହେଇଥିଲା, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସିଏ କେବଳ ହିଁ ୱେଲ୍ଥ ବା ସମ୍ପଦକୁ ସିଏ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭିଜିବଲ୍ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆମର ଟେବୁଲ ଉପରେ ବହି ଖାତା କଲମ ଆମର ଯାହା ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ। ତେଣୁ ସେ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ସେ? ଆଉ ସେଭିଂ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ସେଭିଂ ୱେଲ୍ଥ। ମାନେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ସଞ୍ଚୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସେଟା ହେଉଛି ସମ୍ପଦ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଯଦି ଜଣେ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ଡେଫିନେଟଲି ତାର କ'ଣ ହେବ? ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ତେଣୁ ସମ୍ପଦ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ସେଭିଂ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଉପରେ ସିଏ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥିଲେ। ମେନଲି ସିଏ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ ସିଏ ସମ୍ପଦ ବା ୱେଲ୍ଥକୁ ସିଏ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ? ନ୍ୟାସନାଲ ୱେଲ୍ଥ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୱେଲ୍ଥ। ସିଏ ତାଙ୍କର ମେନଲି କହିବାର ଥିଲା ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ୱେଲ୍ଥ ସେତେବେଳେ ବଢ଼େ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦରୁ ହିଁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ବଢ଼େ, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ରହିଗଲା, ସିଏ କେବଳ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସକୁ ନେଲେ। ଇମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟିଚର ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ଡାକ୍ତର ସିଏ ତାର ସେବା ଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସିଏ ଆଉ ତାକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ନେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯାହା କନସିଡର କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରାହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ, ତାପରେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ ମେନ୍। ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ ମେନ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ଏଇଟା ଦେଖ, ଅର୍ଥନୈତିକ ମଣିଷର ଧାରଣା। ସ୍ମିଥ ସିଏ ତାଣ ମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଭର ଗୋଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଏ ପର୍ସନ ଡେଭଲପ୍ସ ଦେୟାର ଓନ୍ ୱେଲ୍ଥ ଇଫ୍ ଗିଭେନ୍ ଲିବର୍ଟି। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆହବ ସିଏ ତାର ନିଜର ସମ୍ପଦ କ'ଣ କରିବ? ବୃଦ୍ଧି କରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ୱେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ସବୁ ଥିଲା ଯେ ୱେଲ୍ଥ ଏଇଠି ଦେଖୁନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେଲ୍ଥ ବା ସମ୍ପଦ। ଏଇ ୱେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ମେନ୍ ଅଲୱେଜ ରନ୍ସ ଆଫ୍ଟର ଇଟ୍। ମଣିଷ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ତା ପଛରେ ଧାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଖ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସେୟା। ସ୍ମିଥ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ କେବେ ବି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଏ ଆଉ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧରେ ଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ ନିଜର ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଜଣକୁ ଯଦି ଫ୍ରିଡମ ମିଳିଯିବ ସେ କ'ଣ କରିବ, ତାହେଲେ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପଦ କେମିତି ଏକାଠି କରିବ ସେ ସେଇଟା ହିଁ ଭାବିବ ସବୁବେଳେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ୱେଲ୍ଥକୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲେ। ହେଲେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଧନ ସମ୍ପଦ ବା ୱେଲ୍ଥ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼େ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରାହେଲା, ସିଏ ୱେଲ୍ଥକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରାହେଲା। କ'ଣ କ୍ରିଟିସାଇଜ ତାଙ୍କୁ କରାହେଲା, ଯେ ଦ ଡିସମାଲ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କୁହାହେଲା। କିଏ କହିଲେ କଥା, ବା ଡିସମାଲ ସାଇନ୍ସ ବା ତାକୁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଲେ। ତାକୁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଲାଇଲ ଆଉ ରସ୍କିନ୍ ଏ ଦି ଜଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ। ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେ ନେରୋସ୍କୋପ ଇଗ୍ନୋର ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ। ସିଏ କହିଲେ କେବଳ ସିଏ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସକୁ ନେଲେ, ହେଲା, ସିଏ କେବଳ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସକୁ କନସିଡର କଲେ। ଯୋଉଟା ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛୁ, ଧନ ସମ୍ପଦ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛୁ। ବଟ୍ ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଟିଚର ପାଠ ପଢଉଛି, ଗୋଟେ ଟିଚର କ'ଣ ସିଏ ପାଠ ପଢଉଛି ମାନେ ସିଏ ତାର ସେବା ଦଉଛି, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ସିଏ ତାର ସେବା ଦଉଛି, ସିଏ ସବୁ ଆହୁରି ଯେତିକି ବି ଆମର ବାରବାର କୁହ, ଆମର ଦର୍ଜି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା ଦଉଛନ୍ତି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେବେ ବି କନସିଡର କଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଅଫ ୱେଲଫେୟାର, ଆଉ କ'ଣ ସେ କଲ୍ୟାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲେ, କଲ୍ୟାଣର ଅବହେଳା। ୱେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନ୍ସ, ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ ଇଜ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ। ସେଲଫିଶନେସ୍, ତାଙ୍କର ସେଲଫିଶନେସ୍ କ'ଣ ରହିଲା, ଫିଲୋସୋଫର କାର୍ଲାଇଲ ଆଣ୍ଡ ରସ୍କିନ୍ କଲ୍ଡ ଇଟ୍ ଦ ଗସ୍ପେଲ ଅଫ ମେମନ। এই যে কার্লাইল ଆଉ ରସ୍କିନ୍ ଏମାନେ ସେଟାକୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଗସ୍ପେଲ ଅଫ ମେମନ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଏ ଡିସମାଲ ସାଇନ୍ସ। ଏମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଲାଇଲ ଆଉ ରସ୍କିନ୍ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ ଯେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ବା ଡିସମାଲ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ। ସେଇଟା ଯୋଉ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସମ୍ପଦକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ସିଏ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ୱେଲ୍ଥକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରି ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଯୋଉ ମାନେ ଇକୋନୋମିରେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଟୋଟାଲି ଡିସମାଲ ସାଇନ୍ସ ବା ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବିଜ୍ଞାନ। କାହିଁକି, ସିଏ ଅଭୌତିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଟିଚର ଡକ୍ଟର ଏମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମ୍ପଦ କେବଳ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ମାନବ ଜୀବନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ସେ କଲ୍ୟାଣକୁ ଟୋଟାଲ, କଲ୍ୟାଣ ମାନେ ୱେଲଫେୟାରକୁ ସିଏ ଟୋଟାଲ ଇଗ୍ନୋର କରିଛନ୍ତି, ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ କାର୍ଲାଇଲ ଆଉ ରସ୍କିନ୍ କହିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ଧନର ଦେବତା ବା ଗସ୍ପେଲ ଅଫ ମେମନ ମାନେ ହେଉଛି ଧନର ଦେବତା। ମନେ ରଖିବ ଏଇଠି, ଗସ୍ପେଲ ଅଫ ମେମନ ମାନେ ଧନର ଦେବତା, ହେଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବିଜ୍ଞାନରେ ସେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦି ଜଣ ଯୋଉ କାର୍ଲାଇଲ ଆଉ ରସ୍କିନ୍, ମନେ ରଖିବ ଏ ଦି ଜଣକୁ କାର୍ଲାଇଲ एंड रस्किन ताकू डिसमाल साइंस बोली कहिथिले। ठीक अछि, ए दि जण को मन रखिबो डिसमाल साइंस। ए डिसमाल साइंस आसीबो माने कार्लाइल और रस्किन को मन रखिबो, हैला। देन नेक्स्ट, फ्रॉम वेल्थ टू ह्यूमैनिटी। वेल्थ रु ह्यूमैनिटी आड़ को कोन से माने पुनी कोन कहिले, इकोनॉमिक्स इज वन हैंड इज ए स्टडी ऑफ वेल्थ, बट ऑन द अदर हैंड मोर इम्पोर्टाट हैंड इट इज द स्टडी ऑफ मेन। देखो गोटे हैंड रे सी कौन स्टडी करुची, वेल्थ को स्टडी करुची, हैला। गोटे हैंड रे से वेल्थ को स्टडी करुची, आउ गोटे हैंड रे से कौन स्टडी करुची, सी ह्यूमन बा मनुष्य मान को स्टडी करा होची। आमर इकोनॉमिक्स रे गोटे पटे अर्थनीति होची संपदर अध्ययन, किंतु अन्य एवं अधिक गुरुत्वपूर्ण दिगरे यह होची मनुष्यर अध्ययन। आमर इकोनॉमिक्स रे कौन गोटे मनुष्य को अध्ययन करा होची, ह्यूमन साइंस नहीं, आमर मनुष्यर व्यवहार को अध्ययन करा होची एठी। तापरे आडम स्मिथ परे क्या आसिले, अल्फ्रेड मार्शल। पिला माने ए जो अल्फ्रेड मार्शल ये कल्याण बा से जो अर्थनीति रे जो माने जहा जहा आडम स्मिथ कही थिले तांकु सी क्रिटिसाइज ता परवर्ती मुहूर्त रे से करिसंती। अल्फ्रेड मार्शल सी कहले कि आडम स्मिथ केवल संपद को गुरुत्व देले, आउ सी मटेरियल थिंग्स को गुरुत्व देले, इमटेरियल जिनस मान को सी इनक्लूड करि नथिले। किंतु ता परवर्ती मुहूर्त रे अल्फ्रेड मार्शल
ସିଏ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ? ସେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ବା ସେ ୱେଲଫେୟାର ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲଫେୟାରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ସିଏ ଯୋଉ ଆଲଫ୍ରେଡ ମାର୍ଶାଲ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ବହିଟା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଏଇଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ବହି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ମନେ ରଖିବ। ଏ ବହିଟା ନାଁ ମନେ ରଖିବ। 1890ରେ ସେ ଯୋଉ ବହିଟା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ'ଣ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି? ସିଏ ମାନେ ମାନବ ଜାତିର ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟୟନ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନବ ଜାତିର ଅଧ୍ୟୟନ ବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିୟରକୁ ସିଏ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ? ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲଫେୟାର। ଆଉ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେଟା ମାନବ କଲ୍ୟାଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ହେଲା। ସେ ୱେଲ୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଣିଷ ଯଦି ଖାଲି ଜୀବନ ଯାକ ୱେଲ୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବ, ଯିଏ ଯାହାର ସବୁ ସେଲଫିସ୍ ହେଇକି ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଧନ ନିଜ ପାଖରେ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ତାହେଲେ ୱେଲଫେୟାର କିଏ କରିବ? ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କିଏ କରିବ? ସିଏ ସେ କଥାକୁ ଅଧିକ ଜୋର ଦେଲେ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ବା ୱେଲଫେୟାର ଉପରେ ଅଧିକ କଲ୍ୟାଣ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, এটা হচ্ছে ফিচর্স অফ দা ওয়েলফেয়ার ডেফিনিশন। মানে এবে আমি ওয়েলফেয়ার ডেফিনিশন র ফিচর্স দেখিবা হলা। সে ওয়েলফেয়ার ডেফিনিশন র কোন আমার ফিচর্স আছে দেখো, এমফাসিস অন হ্ୟୁମାନ এসপেক্ট। আমার যে আলফ্রেড মার্শাল ইয়ে হেউচନ୍ତି যাহা भी ଦେଇଛନ୍ତି, ইয়ে আমার আলফ্রেড মার্শাল ତାଙ୍କର এই ଫିଚର ଗୁଡା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ମେନ୍ ତ ସେ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲଫେୟାରକୁ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ମାନବିକ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସମ୍ପଦ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଏସ୍ପେକ୍ଟ ବା ୱେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନ୍ସ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ୱେଲଫେୟାର। ଯେ ସିଏ ୱେଲ୍ଥକୁ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯେ ୱେଲଫେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ୱେଲ୍ଥ ବା ସମ୍ପଦ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ମାନବିକ ଦିଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବା ମାନବିକ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ସେ ୱେଲଫେୟାର ଉପରେ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲେ ହେଲା। ତାପରେ ମେଟେରିଆଲ ୱେଲଫେୟାରରେ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ମେଟେରିଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ୱେଲବିଂ। ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ବା ଭୌତିକ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ, ଯାହା ଉପରେ କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଭର କରେ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଭୌତିକ ସମ୍ବଳ ମାନେ ଆମେ ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ? ଭୌତିକ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଅର୍ଡିନାରୀ ବିଜନେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ଡେ ଟୁ ଡେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ସେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କଥା କ'ଣ କହିଲେ? କି ଜୀବନର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟ ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଆମେ ଆମର ଇକୋନୋମିରେ जो डे टू डे लाइफ रे जहाँ भी करूचु सेगुड़ा होची तांकर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ रे तांकर मेन फीचर रे थिले जे तांकर ए विशेषत्व तांकर कोन थिला जे साधारण मनुष्य माननकु से गुरुत्व देथिले। मटेरियल वेलफेयर को से वेलफेयर कल्याण को गुरुत्व देले। कोन द रियल सोशल पर्सन स्टडी ऑफ पीपल लिविंग विद इन सोसाइटी। एटा गोटे देखो सी जो विद इन सोसाइटी माने सोसाइटी भितर जो लोक माने रहउथिले से तांको कंसीडर करले बा तांको गुरुत्व देले। ताले प्रकृत सामाजिक व्यक्ति समाज भितर रहउथबा लोकंकर अध्ययन कले। माने एठी गोटे कथा देखो जो माने समाज भितर अछंती से माने सेमानंको गुरुत्व देले, किंतु समाज बाहर जो माने रहउचंती जो माने धरा जाऊ गोटे लोक से दीप रे रहउची ताले से ताकू कंसीडर कले नाही। किछि लोक से माने पहाड़ पर्वत रे मुनि ऋषि से माने ध्यान करूचंती से ताकू भी गुरुत्व देले नाही। सी केवल समाज भितर सोसाइटी भितर जो लोक माने रहउचंती से ताकू गुरुत्व देले। केवल विद इन सोसाइटी से लोक माननकु गुरुत्व देले। ठीक अछि। ताले एटा तंकर गोटे दुर्बलता रही गला जे सोसाइटी बाहर ताले जो माने रहउचंती ताकू से गुरुत्व देले नाही। तापरे देखो तापरे द सोशल नॉर्मल पर्सन बा सामाजिक स्वाभाविक व्यक्ति। तेणु मार्शल रिजेक्टेड मार्शल कौन रिजेक्ट करथिले जे प्योरली सेल्फिश इकोनॉमिक मैन। ही आर्ग्यूड इकोनॉमिक्स स्टडीज रियल पीपल इंटरैक्टिंग विद इन ए सोसाइटी। सी कौन कले मार्शल सी माने संपूर्ण भाव में जो स्वार्थपर अर्थनैतिक मनीष को सी कौन कले रिजेक्ट कले।
बा प्रत्याख्यान करदेले जो माने स्वार्थपर से लोक माननकु सी कौन कले रिजेक्ट कले आ कौन से जुक्ति कले जे अर्थनीति समाज मध्य रे पारस्परिक क्रिया करुवा प्रकृत लोक अध्ययन करे सी कहले आमर जो मेन इकोनॉमिक्स समाज भितर जो माने सोसाइटी भितर रहउचंती से सोसाइटी भितर रियल लोक माननकु सी अध्ययन करुची आमर इकोनॉमिक्स तेणु तांकर जो माइंडसेट थिला जे समाज बाहर व्यक्ति अर्थनीतिर विषय वस्तु बाहर बोली तांकर माइंडसेट रे थिले मेन समाज बाहर लोक माननकु सी अर्थनीति रे केबे भी इनक्लूड करि नथिले हला तेणु आउटसाइड सोसाइटी इज आउटसाइड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स जे जो माने सोसाइटी बाहर रहउचंती ता माने से माने इकोनॉमिक्स रु बा इकोनॉमी रु बाहर रहउचंती तांकर कहिवार अर्थ सेया थिले तेणु तांको भी क्रिटिसाइज लायनल रॉबिन्स तांको अल्फ्रेड मार्शल को से परवर्ती मुहूर्त रे क्रिटिसाइज कले से कौन क्रिटिसाइज कले जे एक्सक्लूजन ऑफ इमेटेरियल वेल्थ जे मार्शल इग्नोर सर्विसेस मार्शल कौन कले सी जो इमेटेरियल वेल्थ माने मु जो एबे कहली जे टीचर जने सर्विस दउची डॉक्टर जने सर्विस दउची ए माने समाज रे प्रकृत तांकर सेवा दउचंती दैट सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट आर नॉट मटेरियल से कहले ए माने जो माने प्रकृत रे समाज रे जो माने डॉक्टर टीचर से माने प्रकृत रे समाज रे सेवा करूचंती से माने कोन समाज कहले लिमिट तापरे कोन से कोन कहले जे गोटे लिमिटेड तांकर स्कोप थिला जहा भी तांकर स्कोप रे माने जो तांकर विशेषत्व से देइथिले सेटे तांकर लिमिटेड स्कोप रे से आउरी कौन कौन कही जे इकोनॉमिक्स स्टडीज गुड्स लाइक वाइन एंड सिगरेट्स लायनल रॉबिन्स कहले एटा मेन लायनल रॉबिन्स एवडा कहिसंती हैला जे अल्फ्रेड मार्शल सी कौन कले सी माने इमेटेरियल जो वेल्थ को इनक्लूड कलेनी सोसाइटी बाहर लोक माननकु इनक्लूड कलेनी से कहले हाँ ठीक अच्छे से गुड़ा से इनक्लूड कलेनी किंतु इकोनॉमिक्स कौन स्टडी करूची जे माने जो वाइन आउ सिगरेट माने एगुड़ा को सी स्टडी करूची माने मद आउ सिगरेट परी एई सामग्री को सी अध्ययन करे किंतु दे डोंट प्रमोट वेलफेयर से गुड़ा को केबे कल्याण करंती कि इकोनॉमिक्स जदि एई सब जिंस मान को स्टडी करूची बट एगुड़ा कौन माने समाज रे प्रकृत रे वेलफेयर ए जिंस करूची कि प्रकृत रे माने एगुड़ा समाज रे कल्याण होउनी तथापि इकोनॉमिक्स ए जिंस को स्टडी करूची किंतु से गुडी को कल्याण को प्रोत्साहित करंती नै किंतु से गुडी के मध्य अर्थनैतिक कार्यकलाप किंतु से गुडा भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज किंतु एक्चुअल रे जो माने सोसाइटी बाहर रहउचंती तांको भी सेमान को भी इंक्लूड करबा कथा हम इकोनॉमी रे आउ इमेटेरियल जिंस जोड़ा कि आमर टीचर डॉक्टर जो सेवा दउचंती ताकू भी इंक्लूड करबा कथा से मींस मार्शल को क्रिटिसाइज कले तापरे देखो मेन तमर मन रखिबो पिला माने ई क्लास रे मु बहुत अधिक करूनी काहे कि ना एगुडा सब डीप कांसेप्ट तमे गोटे गोटे वीडियो को 2-3 थर देखिबो मन रहि जिवो देखो एडम स्मिथ तांकू सीए थिले हमर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आउ अल्फ्रेड मार्शल सीए थिले हमर नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्लासिकल माने बहुत पुराना जुगर जो इकोनॉमिस्ट तांकू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोली कहल जाय अल्फ्रेड मार्शल कोन ये केते 1776 रे आस्थिले ये आसीथिले 1890 रे आसीथिले सेति पई ये हेले नव क्लासिकल आ ये होचंती क्लासिकल माने आउ टिके पुराना हला ताहले जो एडम स्मिथ से तांकर मेन जो वेल्थ डेफिनेशन पई फेमस थिले देथिले आउ जो अल्फ्रेड मार्शल से वेलफेयर डेफिनेशन देथिले बा कल्याण संज्ञा देथिले एडम स्मिथ संपद संज्ञा आउ अल्फ्रेड मार्शल कल्याण संज्ञा देथिले मन रखिबो हला तापरे जो एडम स्मिथ कहिथिले सेल्फिश इकोनॉमिक मैन बा स्वार्थपर अर्थनैतिक मनीष कथा कहिथिले काहे कि ना से अधिक ए वेल्थ संपद कथा ही कहिथिले सेति पई सेल्फिश इकोनॉमिक मैन बोली तांको कहल आउ कोन अल्फ्रेड मार्शल एठी देखो से ह्यूमन काइंड बा ह्यूमन मैनकाइंड बा मानव जाति ऊपर से अधिक फोकस देथिले बा गुरुत्व देथिले आउ जो आमर अल्फ्रेड मार्शल से रियल सोशल पर्सन बा समाज रो प्रकृत व्यक्ति माननकु से इनक्लूड करथिले हला तापरे
एमान जो आडम स्मिथ सेविंग एंड एकुमुलेशन संचय आउ संग्रह उपरे अधिक तांकर मूल लक्ष्य थिला जे लोक माने संचय करंतु संग्रह करंतु कोन वेल्थ बा संपद आउ किंतु जो आल्फ्रेड मार्शल सी कहले नहीं अटेनमेंट ऑफ वेलबींग कल्याण प्राप्ति मेन समाज रे खाली संपद आमे एकाठी कले हबनी समाज रे कल्याण करबा कथा भी हमको भाबिबा दरकार सो पिला माने आई होप ए क्लास तुम मानकु ए क्लास को तुम माने लाइक करिवो शेयर करिवो आउ कमेंट करिवो आउ डेफिनेटली कहबो ए क्लास तुम मानक पई हेल्पफुल अछि ना नहीं एटा मोर सारा ओडिसा रे पिला मानक पई बाइलिंगुअल बोथ इंग्लिश आउ ओडिया रे मु आणुची ए भली वीडियो नेक्स्ट भी आनिबी डेफिनेटली कमेंट करिवो एटा केमिति तमे बुझी पारला ना नहीं मते डेफिनेटली कमेंट करिवो ठीक अछि आउ तम सांग मानकर जदि इकोनॉमिक्स कहार अछि तांकू डेफिनेटली ए क्लास तांकू शेयर करिवो एटा समस्तनक पई हेल्प मु समस्तनकर हेल्प पई मु आणुची ठीक अछि एटा मोर छोट प्रयास मते जदि तमे माने कमेंट करिवो ताहले डेफिनेटली मु मते आहुरी मोटिवेशन मिलिबो मु नेक्स्ट क्लास बहुत शीघ्र आनिबी ठीक अछि थैंक यू सो मच।